One TV Newsbreak. Og karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa One TV Newsbreak Misamis Occidental. Subanen Village sa Tungod Namo Tudila mas labi pang gipanindot. Mas labi pang gipanindot alang sa mga bisita og turismo kon turista ang usa sa mga gipasigarbong tourist destination sa mga Tudilanhon ang Subanen Village nga na makaplagan sa sitio Tunggo, Barangay Namo Tudela. Nagkanayon si Tudela Municipal Mayor Samuel L. Paruhinog gagawas nga gipanindot ang akomodasyon partikular niadtong mga payag o payag-payag gipabutangan pagayud kini karon og swimming pool. Mas labi pang accessible ang dalan karon padulong sa maong dapit gumikan sa pundo nga gihatag sa LCAC o en Local Communist Armed Conflict. Den milahos na ang sementadong dalan mismo sa lokasyon. Alang ni Mayor Samuel L. Paruhinog nga dili angay kabalakan sa mga bisita ang peace and order sa Tudela labi na sa mga tourist destination sa lungsod. Gumikan kay malinawon ang kinatibuk ang Tudela labi na nga ang probinsya bag-o lang gideklarang insurgency free ni President Bongbong Marcos. Pabukid ang tirada ni Mayor Samuel Paruhinog sa pagpalambo sa turismo, inay nga sa baybayon sa katarungan nga dili maayo ang klase sa baybayon og sibid sa dagat gumikan kay Lapukon. O sa ato ang tourist destination dyan, wala manginta naka-develop diri sa ubos because ang dagat is wala gi maayo nga dagat, lapok dayon. O mga ligo mo dagan pa ka dito layo ito tunga para makakita kag tinaw. So niya taga-develop sa bukid, kita naman na noon naman ang atong Subanen Village. Karon tagaan man tang gobernador og 20 million sa swimming pool. Moro na sa Subanen Village nga na swimming pool. TV Newsbreak.